ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିଲେ ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛୋଟ, ସେତେବେଳେ नीरव ହେଇକି ବସି ରହିଥିଲେ, କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହେଇ ବସି ରହିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ମାନେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ନେତା ଯଦି ଲୋକ ସହିତ ଟଚରେ ନ ରହି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି। ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଆମେ ଭୋଟ ରିଗିଂ କରିବୁ ବା ଭୋଟ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କରିବୁ ବା ଭୋଟ ଚୋରି କରିବୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଦିବାକରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାର ଇସ୍ୟୁକୁ ଟଚ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଯୋଉ ଜନଲହଡ଼ି, ଯୋଉ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ସେ ଲହଡ଼ି तमाम भारत वर्ष को विचलित करिछि, तमाम भारत वर्ष रे ढेउ खेलैछि। राहुल गांधी सेदिन प्रेस मीट करथिले कर्नाटक रे बांगालोर रे किभଳି भाबरे भोट चोरी होछि ताकू नै कि भोट प्रचार होछि बिहार रे एवं परिस्थिति दोहलुछि दिल्ली रे। प्रश्न उठुछि मध्य ओडिसा रे एमाने सतरे जीतिचंती ना मिछरे जीतिचंती। कहउतुलु जेतेबेले नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट भितर प्रवेश करूचंती सेतेबेले कोन स्लोगान सुबुछि, एवं अमित शाह जेतेबेले राज्यसभा रे प्रवेश करूचंती सेतेबेले तड़ीपार 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 बोली स्लोगान आसुची। 130तम संविधान संशोधन करबा पई अमित शाह जो प्रस्ताव पेश कले, जो प्रस्ताव उपस्थापन कले, से प्रस्ताव होची सरकार जहाकू चाहिए जदि से गिरफ हेतिबे, मंत्री हुंतु, प्रधानमंत्री हुंतु, मुख्यमंत्री हुंतु, 31 दिन तांकर गादी पळेबो। अर्थात केतेबेले एमएलए किनिबु, केतेबेले भोट किनिबु, केतेबेले भोट चोरी करिबु, केतेबेले दरकार पड़ले सीएम मध्य चोरी करि परिबु। ये होची आम विचार।